बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडॉक जजेस की तैनाती हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालफत कर रही है, कुछ बार कौंसल्स भी मुखालफत कर रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये इतलात आ रही है कि जजेस की तैनाती इसलिए हुई कि जो मुकदमात की सुनवाई में जो खला पैदा होता था उसे किसी तरीके से पुर किया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे रास्ता रोकेगी, क्या करेगी, आइनी रास्ता, कानूनी रास्ता उसके पास क्या है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से बहुत अहम एलामिया सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे, अगर कहीं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अमल करने के दौरान कहीं पर भी कोई शुबा आता है तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। कितने अरसे में मामला होगा, कैसे होगा, उस पर भी बात करेंगे। आइनी और कानूनी माहिरीन से बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे सरदार लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब की तरफ चलने से पहले मरियम नवाज साहबा का एक क्लिप है, वो सुनते हैं, जिसमें उन्होंने एक बड़ा ख़ास जुमला कहा है कि फैसले ज़मीन नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। ज़रा सुनवाइएगा क्या कहा है उन्होंने। एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं वो जो उनको मिल गया है, ट्रे में रख के पेश किया उनको। 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो, वो तहरीक इंसाफ जो बतौर जमात पार्लियामेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं, आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। बात करेंगे सरदार लतीफ़ खोसा साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, सीनियर कानूनदान भी है, साबिक़ गवर्नर भी है। खोसा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खोसा साहब तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन एडहॉक जजेस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आखिर शुबा क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर जो है वो फैसले करने के लिए कुछ जजेस दरकार हैं, एडहॉक बेसिस पे उनको लाया जा रहा है फौरी तौर पे, तो मसला कहाँ पर है? देखें, एक तो आप ज़रा वक्त को देखें कि किस वक्त इनको तैनात किया जा रहा है। एक दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 182 के मुताबिक सिर्फ जब कोरम पूरा ना हो तो कोरम को पूरा करने के लिए आर्जी तौर पर एडहॉक जजेस को उस मुख्तसर मुद्दत या मियाद के लिए लगाया जा सकता है। अब इसमें तो कोरम भाई 17 के 17 जजेस जो है कानून के मुताबिक पूरे हो चुके, और फिर जो वैसे भी जब 65 साल आपने आइन में उम्र रख दी है तो ये 65 साल के बाद इनको जो है रखा गया है, तो फिर सारों को ही फिर क्यों आप तशखीस और तमीज़ करते हैं? फिर बाकियों को भी जो है 65 साल के आगे चलने दें, फिर 66, 67, 68, 69, 70। देखें, बदनीयती पर जो बात मबनी हो, बदनीयती पर कि आपकी एक अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 13 रुकनी बेंच ने, जिसमें से 11 जजेस ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात थी, एक जमात है और जमात रहेगी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के उस जो सिंबल वाले निशान का फैसला था उसकी गलत तशरीह करते हुए और आइन मावरा आइन के खिलाफ इन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान थे उनको आज़ाद छोड़कर बखेर दिया हवा में, और उनको जो है वो हक अवाम का जो था वो उन्होंने गस्ब किया। जिसका मतलब ये है कि इलेक्शन जो है वो ना तो अवाम को वो चॉइस जो उन्होंने करना थी दी गई, ना आइन की जो है पासदारी की गई, पामाली की गई, और रियासत को नुकसान पहुंचा, मुल्क को नुकसान पहुंचा। आज जो खोसा साहब लेकिन एक मसला ये है, आपने एक जुमला कहा कि बदनीयती है। खोसा साहब, जब हमारे हक में फैसला नहीं आता, हमारे किसी पार्टी के हक में फैसला नहीं आता, तो वो कोर्ट की नीयत के ऊपर शक करता है। अगर जो है वो पार्टी के हक में फैसला आ जाए तो फिर अदालतें ठीक हो जाती हैं। अब एक चीज़ को पेशबंदी करना कि जी ऐसा हो जाएगा अगर कोरम पूरा हो गया तो ये केस वहाँ पर ना चला जाए, या जो है वो एडहॉक जजेस आ गए तो फिर ये हो जाएगा, इस तरह तो खोसा साहब फिर मेरिट्स तो कहीं और चले गए ना। नहीं, तो मैंने तो अदालती फैसले की बात ही नहीं की है भाई। ये अदालती तो मामला नहीं है, ये तो एग्जीक्यूटिव मामला है। सर, हालात के हिसाब से जस्टिस को किसने अख्तियार दिया है? ओ भाई, किस हालात की बात कर रहे हो? अब जब 17 कानून के मुताबिक परमानेंट जजेस की तादाद मुकम्मल हो गई तो 26 जजेस जो है लाहौर हाई कोर्ट में 26 जजेस कम हैं, 26 जजेस। वहां तो ख्याल नहीं आता सुप्रीम कोर्ट के काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस को कि सिंध में जो है, सिंध हाई कोर्ट के जो है जजेस की ज़रा तादाद देख लें कितने कम है, KPK के कितने कम है, बलूचिस्तान के कितने कम है। वहाँ तो लाखों जो है मुकदमात ज़ेरे इल्तवा है। वहाँ का तो काजी उल कुज़ाक को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोई ख्याल नहीं आया। 2 महीने यहाँ छुट्टियाँ कर दी हैं,
15 सितंबर को खुलेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर इतना ही काम बढ़ गया है तो खुदा का खौफ करें, छुट्टियां क्यों करते हैं 2 महीने, और फिर 1.5 घंटा सुबह करते हैं और 1.5 घंटा 3 घंटे सिर्फ 5 दिनों में भी सिर्फ 3 घंटे पर यौमिया काम करती है सुप्रीम कोर्ट। तो भाई अपना जो है वो वक्त बढ़ा दो। क्यों आप जो है अजियत कौम और मुल्क को देते हो? क्यों इनके ऊपर आप खर्चा, एक एक जज का करोड़ रुपया जो है खर्चा पड़ता है। उनका ड्राइवर है, उनका नौकर है, उनका पीए है, उनका सेक्रेटरी है, उसकी जो है एक जफर मौज जो गार्ड उसके साथ चलती है, घर मुफ्त मिलता है, पेट्रोल मुफ्त है, पंखा मुफ्त है, यानी बिजली मुफ्त है, गैस मुफ्त है, उसकी ट्रैवलिंग मुफ्त है, उसके बच्चों के मुफ्त है, इलाज मुफ्त है। ये क्यों कौम इस अजियत और कर्ब में आप गुजारते हो जो पहले ही फाकों पर आई हुई है कौम? ये अय्याशी देखें, ये बदनीयती है। और ये काजी फायद ईसा साहब जो है सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत जो है वो बौखला गई है इस फैसले से जो मखसूस नशिस्तों के बारे में दिया गया है, और इन्होंने 4 जजेस कोशिश की थी, आज तक नहीं हुआ कि 4 जजेस की तजवीज़ की गई हो। ये तो वो गैरतमंद जज थे जिन्होंने जो है इनकार कर दिया, कि उन्होंने कहा कि ये बदनीयती पर मबनी, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। जस्टिस मुशीर आलम साहब और जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने इनकार कर दिया। दोनों सिंध से थे। माशाअल्लाह हमारे पंजाब को तो बड़ा ये शर्फ हासिल है ना कि यहाँ तो आप जो माशाअल्लाह आप कर लेते हैं। अच्छा खोसा साहब, अब आप लोग अगर ये बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की। खोसा साहब, अगर आप लोग अब मुखालफत करेंगे तो क्या उसमें कोई कानूनी रास्ता भी है इन जजेस के हवाले से आपके पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, या जो है वो एक सियासी मुखालफत होगी और ये फिर जारी रहेगी? यार किस चीज की सियासत, क्यों घुसेड़ रहे हो बीच में सियासत? ये असूल की बात है। मुझे बताएं कि कभी एडहॉकिज्म, कभी जो है ये एडहॉकिज्म किसी सिलसिले में, किसी शोबे में ये काबिल बर्दाश्त, काबिल कबूल है जब आपके पास मुस्तकिल लोग मौजूद हैं? एडहॉकिज्म किसी शक्ल में, किसी इदारे में, किसी दफ्तर में, किसी महकमे में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और ये जितनी सरासीमगी और जितना मायूसी फैलाती है उस इदारे को कमज़ोर करती है, माफ़ कीजिएगा। और फिर देखें कि जो शख्स एक्टिंग चीफ जस्टिस रहा हो, जो सीनियर मोस्ट जज हो, अब आपको पता है वो 18वें नंबर पर बैठेगा, जूनियर तरीन जज हो जाएगा उनका, जिन सबका सीनियर था। यार कोई मुझे नहीं समझ आती है कि किस हद तक हम गिर जाते हैं। लेकिन खोसा साहब क्या होगा, तहरीक इंसाफ सीनियर मोस्ट था, तहरीक इंसाफ के पास कोई रास्ता है कि कानूनी तौर पर इस फैसले को चैलेंज करे? नहीं, हमारा क्या है भाई, ये कौम इसका जो है नुकसान होगा, इसका इदारे को नुकसान होगा, इसका मुल्क को नुकसान होगा, इसका अवाम बेचारी जो कसम पुरसी के आलम में अपने जो है खून पसीने की कमाई से, टैक्सों से इनको तनख्वाह देती है, ये अवाम पर बोझ पड़ेगा। ये तो जुल्म होगा पाकिस्तान की अवाम के साथ, जुल्म होगा पाकिस्तान की रियासत के साथ, जुल्म होगा इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के साथ जो पहले ही एक मुआशी बहरान का शिकार है। क्या है, अगर इंसाफ की धज्जियां उड़ जाएंगी तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है? आगे मशरकी पाकिस्तान को जिस तरह हमने तोड़ा था, हमने कोई माना था कि जो है हम कानून के मुताबिक चलें, आइन के मुताबिक चलें, अवाम की उमंगों के मुताबिक चलें, ख्वाहिशात के मुताबिक चलें? हमने अपनी इना और ज़िद को हमने जो है उस पर सबकत दी। हमने कहा फातिमा जिन्ना गद्दार है और फातिमा जिन्ना और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। हमने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो गद्दार है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पाकिस्तान नहीं इकट्ठे चल सकते। हमने कहा बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क है, बेनज़ीर और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। हमने कहा नवाज शरीफ जो है वो सिक्योरिटी रिस्क है, पाकिस्तान और नवाज शरीफ इकट्ठे नहीं चल सकते। हमने कहा अब इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है, इमरान खान और पाकिस्तान नहीं चल सकते। यार बस कर दो ये खेल तमाशा, किसी को हक नहीं है कोई गद्दारी के और कोई जो है हुब्बुल वतनी के फतवे दे। और जिस तरह से ये जो है काम चलाए जा रहे हैं, इस तरह से रियासतें नहीं चला करती, ना मुल्क चला करते हैं। और बदकिस्मती है कि जो है कुफ्र की रियासत चलती है, बेइंसाफी की और जुल्म की रियासत नहीं चल सकती। अच्छा खोसा साहब, अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जी फैसले को तस्लीम करने का फैसला किया है। पहले तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई ये इख्तियार भी मौजूद था कि वो फैसले को तस्लीम ना करते, नंबर 1, या उसमें कोई कानूनी लकूना निकालते, नंबर 2?
نمبر 3 انہوں نے کہا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی شبہ رہ جائے گا تو سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے. تو کیا اس میں تاخیر کا عنصر بھی جو ہے وہ بیچ میں آ سکتا ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع ہو پھر سپریم کورٹ جواب دے؟ ساتھ ہی انہوں نے چوتھی چیز یہ کہی ہے کہ ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا تھا, ہمیں استعفے کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے, ہم نے کہیں پر بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی. پھر انہوں نے تو اس کی تفصیلات دی ہیں. اب یہ 4 پوائنٹس قانونی معاملات کے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اب اس کو ذرا ایڈریس کیجیے گا سر. ایک بات تو یہ ہے کہ آج شاید آپ نے سنا نہیں ہے, الیکشن کمیشن کی آج نشست کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ منوان مانیں گے, تسلیم کریں گے. سو انہوں نے یہ بات کہہ دیا ہے حتمی طور پر, اور ویسے بھی آرٹیکل 189 اور 190 میں یہ واجب اور لازم ہے. اس لیے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا چوائس, کوئی ایسا اختیار نہیں تھا کہ وہ اس میں جو ہے کہتے کہ جی ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے, ہم نے تو کوئی آئین شکنی نہیں کی ہے, ہم نے تو کوئی سپریم کورٹ کی جو ہے فیصلے کی تشریح ہی نہیں کی ہے. ظاہر ہے آپ چور کو سزا کرتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ میں نے چوری کیا, آپ قاتل کو سزا کرتے ہیں, وہ کہتا ہے میں نے مانتا ہے کہ قتل کیا ہے. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ جو مرضی اپنی توضیحیں اور تشریحیں دیتے رہیں, تاریخ کا حصہ بن گیا ہے. ہم ان کو اور قوم ان کو اور ملک ان کو بالکل اس کٹہرے میں لے کر آئے گا کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے راجہ سکندر صاحب اور ان کے جو چاروں ہیں ان کو آرٹیکل 6 میں ان کو سزائے موت ہونی چاہیے, اس لیے کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, انہوں نے آئین شکنی کی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انہوں نے جو ہے ہمیں آزاد بکھیر کر پھینک دیا, جس کا آج فساد سارا پاکستان بھگت رہا ہے. تو کھوسا صاحب, آپ آرٹیکل 6 ان پہ لگانے کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا, موجودہ رجیم کا ساتھ دیا, وہ آپ کے خلاف کرتے ہیں, تو سر سلسلہ تو آپ بھی نہیں روک رہے نا کہیں؟ نہیں, وہ کہتے رہے بھلا یہ تو فیصلہ سپریم کورٹ کا دیا ہے, یہ تو چلے ہمارا تو فتویٰ چھوڑ دیں, یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بھائی. اور ان میں سے 13 میں سے 11 ججز نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح غلط کی, اور یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی, سیاسی جماعت ہے, اور ان کے امیدواروں کو آزاد نہیں بکھیرا جا سکتا تھا, پھینکا جاتا تھا. یہ 13 میں سے 11 ججز نے کہا ہے. معاف کیجئے گا, اچھا جائیں بڑا بھلے کہتے رہے, جو مرضی کہتے رہے. کوسا صاحب, آصف جو وزیر دفاع ہے ہمارے خواجہ آصف صاحب, ان کا ایک انٹرویو ہے, اس کے اوپر بڑا شور مچ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہو سکتا ہے کہ 18 ماہ میں حکومت ختم ہو, کیونکہ خطرہ ایک موجود ہے, بہت سارے لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا حصہ بنے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جملہ اور کہا کہ کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کا بھی خطرہ ہے. تو اب ان دونوں چیزوں کا کیا رسپانس بنے گا تحریک انصاف کی طرف سے اور ایک قانون دان کی طرف سے؟ دیکھیں, ایک تو خواجہ آصف کی بات نہ کریں. جو شخص بری طرح ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے, اس کو فارم 47 کی پیداوار ہو کر ایک غاصب جو ہے, غاصب ڈکیت ہے, جس نے عوام کے جو ہے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے, آپ اس کی بات مجھے کنفرنٹ کرا رہے ہیں. میں الیکشن جیتا ہوا ہوں. سر الیکشن آڈٹ کی بات انہوں نے کی ہے, انہوں نے کہا کہ اس الیکشن آڈٹ کا کوئی خطرہ ہے کیا کوئی اکتوبر نومبر میں؟ ہم تو کہتے ہیں الیکشن آڈٹ کیجئے گا, ہم تو کہتے ہیں کہ 100 ہماری نشست جو انہوں نے فارم 47 کے ذریعے ہم سے چھینی ہے وہ آڈٹ میں واپس آ جائے ہمیں. تو ہم تو تقاضا کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں. کیا طریقہ کار اس کا ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا تو بڑا سادہ سا طریقہ کار ہے. ایک تو فارم 45 ہمارے پاس ہی صرف نہیں ہے, ہمارے کوئی 30 کے قریب سیاسی جماعتیں یا آزاد امیدوار تھے, سبھی کے پاس فارم 47 میں وہی نتیجہ ہے جو ہمارے پاس ہے, سوائے ایک حکومتی جس کو انہوں نے فارم 47 کے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ EMS الیکشن مینجمنٹ سسٹم ایک ایپ دی گئی تھی سارے پریزائڈنگ آفیسرز کو, اور انہیں ایک ایپ الیکشن کمیشن کی دی گئی تھی کہ آپ ہمیں سیدھا جو ہے کاؤنٹ کے بعد, گنتی کے بعد
اس ایپ پر ہمیں بھیج دیں، خاص سسٹم ہو یا نہ ہو ہمارے پاس پہنچ جائے گا، بجلی ہو یا نہ ہو وہ سسٹم پہنچ جائے گا۔ وہ اگر یہ اس کو یعنی مٹائیں بھی، اس کو ڈیلیٹ بھی کریں تو بھی وہ سٹوریج میں چلا جاتا ہے۔ وہ 5 منٹ کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جا کر اس ایپ پر جائیں اور اس کا جو سیل نمبر تھا جو کہ ہر ڈسٹرکٹ کے الیکشن آفیسر نے پریزائڈنگ آفیسر کا لے کر اس کو ایپ دی ہوئی تھی، وہ ایپ سے لے لیں، وہ فارم 45 والا، اور وہ نتیجہ ایک ہی ہوگا۔ اور اس لیے جو فارم 47 کے جو انہوں نے بے ایمانی کی ہے ان کو اندر ہونا چاہیے، جن امیدواروں کو بشمول نواز شریف، بشمول جو ہے اپنا وزیر اعظم ماشاءاللہ شہباز شریف، بشمول آپ کے خواجہ آصف، بشمول آپ کی وزیر اعلیٰ مریم بی بی، ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر آپ کا حکمرانی کا جو ہے حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ عوام کی جو حق حکمرانی پر آپ ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، اور ریاست کو آپ نے جو ہے یہ نقصان پہنچایا ہے، آئین کی آپ نے نفی کی ہے۔ سو یہ تو آپ دیکھیں جس وقت بھی ہوگا تو یہ تو 2 + 2 4 والی بات ہے۔ اور باقی خواجہ آصف کا یہ کہنا یا فچ کی جو رپورٹ ہے کہ جی 18 مہینے یہ حکومت چلے گی اور اس کے بعد ٹیکنوکریٹس آئیں گے، او بھائی ٹیکنوکریٹ کس سلسلے میں کیسے آئیں گے؟ کیا آئین میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ آئین میں تو اس کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مارشل لاء لگا دیں تو مارشل لاء تو پھر جو لگاتا ہے آپ کو پتہ ہے جنرل پرویز مشرف کی طرح اسے سزائے موت ہوتی ہے آرٹیکل 6 میں۔ جو بھی آئین کو جو ہے سبروگیٹ یا ایبروگیٹ کرے گا یا سبورشن کرے گا یا معطل بھی کرے گا آئین کو، اس کو بھی سزائے موت جو آئین میں دی گئی ہے آرٹیکل 6 میں۔ اور ایک ہی جرم ہے جو آئین میں دیا گیا ہے جس کی سزائے موت ہے، کیونکہ وہ عوام کے ساتھ آپ کھلواڑ، ریاست کے ساتھ آپ کھلواڑ، آئین کو آپ جو ہے منہدم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ۔ لطیف کھوسہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے چلیں گے۔